फाइ मानजाफामनि बागै जों दिनै मূলত चारटा डिमान्ड चारटा दाबि नतियै 48 परमसरा टिप्रा मथानि पार्टीनि तरफ खुङै मनो आरडी ब्लग भिडियो साहेबनो जों चारटा डिमान्ड थैचों अगलाम सालायका और चारटा डिमान्ड बिसिङा बयलाना तंगो जिनि जे समजतो साइमानो विगत 2021 सननो विलेज काउन्सिल इलेक्शन जेटा निर्वाचन चंगमारी अब 2021 नि मार्च मासनि 7 तारिखनो टेन्युर पाइजाक अबनुपुरियो हाईकोर्ट पर्यन्त राय रखा हाईकोर्ट चिफ जस्टिस पर्यन्त बार्डिक रखा जाओ विलेज काउन्सिल इलेक्शन खलायना बागै तो ओ विलेज काउन्सिल इलेक्शन खायानि बागै तिनि विभिन्न विषय प्रत्यন্ত অঞ্চল তিনি যে বিশেষকে যারা জুমিয়া পরিবার যারা গরিব শ্রেণী বড় বিপিএল তিনি অন্তোদয় শ্রেণী বড় বক তিনি ভিলেজ নি যে পঞ্চায়েত নি যে সুবিধা মানানো অব থেকে বঞ্চিত তো কাজেই চুং অবনো ডিমান্ড কাকা দাকি দাকি ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খাই যাতে পঞ্চায়েত সুস্থভাবে পরিচালনা খাই না হবে দ্বিতীয়ত অঙ্কা চিনি যে বিভিন্ন বিষয় যে ফান্ড ফাইমানি যে রাং যে ফান্ডিং ফাইমার অব সঠিকভাবে যাতে জনগণ যাতে সঠিকভাবে ফান্ডিং রন মানা বাগাই চুং অবনো সাকা তৃতীয়ত তঙ্গ যে তিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যেটা ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ ন রোমান স্ক্রিপ্ট খাইনি হিনাই তৎকালীন 1967 সননি সিমিনা আন্দোলন খাই ফাইমানি ভাষা আন্দোলন তিনি লাই থানায় তিনি সামাসন ত্রিপুরা সনের নেতৃত্বে যে ভাষা আন্দোলন ফেমিনে যে রোমান স্ক্রিপ্ট নতই 2006 সন পবিত্র সরকার নতই কাছে কমিশন থাকা ভাষা কমিশন বিভিন্ন স্কুল কলেজ থাঙ্গই ওর যে ছাত্র ছাত্রী তিনি সার্ভে খাই সেই জায়গা যে ম্যাক্সিমাম 80% রোমান স্ক্রিপ্ট নাইও কিন্তু তিনি 2023 অব্দি রোমান স্ক্রিপ্ট যে ইংলিশ বে চালু খেলাইয়া তানে বে খেলাইয়া রাজ্য সরকার অবর অতি সত্তর जों दाबी खायो रोमान स्क्रिप्ट बाय जाते ककबरक लैंग्वेज नो विभिन्न स्कूल विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर अब परिचालना खाना पड़े और 4 नम्बर दङ चिनी जे आगामी दिन जे चिनी जे विलेज काउंसिल जे इलेक्शन खायाय अब जों आगामी दिन जों शुद्ध वीडियो ऑफिसिया सारा त्रिपुरा राज्यनो जों एक बृहत्तर आंदोलन चबा दरकाना अंगाय लामा आंदोलन रेल रोको आंदोलन जों अब खायना थांगो तो जों वीडियो साहेब न जों मूलत चारटा डिमान्ड जों साइज पगरै सबगा जों वीडियो साहेब पगरगा ब बिनि जे हायर अथॉरिटी बे कक्सलायनो तनिबो अबनो ब